Tara na, pila na, pila na. Okay. Pwede ka na pumasok. Sige na. Miss Ashley, pwede na pumasok. Okay. Pwede na pumasok. Sige na, pwede na pumasok. Sige na, pwede na pumasok. Na-roommate ko na, pwede na pumasok. Ito na, pasok mo. Pwede nyo yan i-decorate. Pwede nyo i-decorate. Okay. Pwede mong decorate ito. Teka lang. Wait lang. Upo lang, upo.